Hello everyone. Today we're going to study about comparatives and superlative adjectives. What is comparatives? Komparatif itu adalah perbandingan. Comparatives are used to show the difference between two objects. Kita menggunakan komparatif ini untuk membedakan dua benda atau dua hal. Nah, contohnya di sini, let's say that I have two cars. Saya punya dua mobil. I have a little Toyota and a big Ford. Mobil Toyota dan Ford. Nah, bisa lihat ya perbedaannya. Ford lebih besar daripada Toyota. Toyota lebih kecil daripada Ford. The Ford is big, so we can say the Ford is bigger than the Toyota. The Ford is bigger than the Toyota. Because the Toyota is small, so we can say the Toyota is smaller than the Ford. The Toyota is smaller than the Ford. Jadi, kita menggunakan komparatif untuk membandingkan dua benda atau dua hal. Nah, ini ada basic rules in comparative. Rule number 1. If an adjective has one syllable, adjective itu kata sifat, memiliki satu suku kata, we add the ending er to the adjective. Kita menambahkan er di akhir kata sifatnya. For example, small. Kita tambahkan er, smaller than. Hard. Satu suku kata ya. We add er, harder than. For example here, let's compare the ant with the hippo. Kita membandingkan semut dan hipponya. So, the ant is smaller than the hippo. Basic rules number 2. If a one-syllable adjective ends with a consonant plus a vowel plus a consonant, we must double the last consonant, then add er. Jika suku kata sifatnya berakhir dengan memiliki yang tiga ini, konsonan itu huruf mati, a vowel, huruf hidup, terus konsonan. Jadi huruf mati, huruf hidup, huruf mati. Konsonan, vowel, konsonan. Kita harus menggandakan konsonan terakhir. Terus kita tambahkan er. Nah, untuk contoh lebih jelasnya, look at this. Big. Ini kan B-I-G. Letter B ini kan konsonan. Letter E, I, ya, I, vowel, huruf hidup. G, letter G, consonant. So, we add er, but we must double the last consonant. Bigger than. Bigger than. Another example, fat. Contoh lain, fat. F-A-T. F is consonant, A is vowel, T is consonant. And then we add er, and we must double the last consonant. Fatter than. Fat, fatter than. Look at the example here. The elephant is fatter than the giraffe. Basic rules number 3. You must remember this one too. Kalian harus ingat ini. If an adjective ends with a Y, jika kata sifat berakhir dengan huruf Y, remove the Y and add ear. Nih. Kita menghilangkan Y-nya, kita ganti, kita tambahkan berakhir dengan huruf I-E-R or ear. Happy. For example, happy.
Y-nya kita ganti menjadi happier than. Funny, Y-nya kita ganti menjadi funnier than. So example here, the girl is happier than the dog. The girl is happier than the dog. Basic rules number 4. If an adjective has 2 syllables or more without a Y, then add the word more before the word or the adjective. Jika kata sifat memiliki 2 suku kata atau lebih tanpa huruf Y di belakang, kita menambahkan more sebelum adjektifnya. Contohnya, beautiful plus more. Jadi, komparatifnya itu perbandingannya more beautiful than, expensive plus more expensive than. Contoh kalimatnya ada di sini, the butterfly is more beautiful than the frog. Another word for this to remember, it's long adjective. We can say long adjective. Kata sifat yang panjang. So if it's a long adjective, kita tambahkan more di depan. Long adjective itu yang 2 syllable, 2 suku kata. Suku kata itu apa? Suku kata itu bunyi vokal saat dibaca. Misalnya yang satu suku kata kan hot, ya kan, sekali baca ya, hot. Put, big, fat. Itu satu suku kata. Nah, kalau beautiful, nah itu lebih dari 2 suku kata, ya kan? Atau 2 atau lebih, kita menggunakan more. Oke, next. Rule number 5. Nah, ini pengecualian ada irregular form, tidak beraturan, tidak pakai er, tidak pakai more. Nah, ini harus dihafal. Beberapa kata, misalnya good, itu diubah menjadi better than. Kita nggak pakai gooder than, but better than. Bad, worse than. Far, farther than. Remember, when using a comparative, you must always follow it with the word than. Nah, ini rules yang paling wajib diterapkan, dan itu harus digunakan saat menggunakan komparatif atau perbandingan dalam kalimat. So, good become better than, bad, worse than, far, farther than. Next, we will study about superlative. Superlative itu yang paling, jadi dari grup tertentu kita bandingkan yang paling kecil atau yang paling besar, yang paling cantik, yang paling susah, yang paling mahal, yang paling murah, and many more. Nah, superlative are used to show the difference between more than 2 objects, ya kan? Ini digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 objek. Nah, we call it superlative. Kalau yang hanya 2 objek itu tadi comparative. Now, this one is superlative. Let's say that I have 3 cars. Saya punya 3 mobil nih sekarang. I have a little Toyota, a medium-sized Jeep, and a big Ford. Saya punya mobil Toyota, kecil, terus ini medium, terus yang ini besar. So we can say the Ford is the biggest. The Ford is the biggest. Now, because the Toyota is small, we can say the Toyota is the smallest. Jadi yang palingnya yang kita bandingkan kalau menggunakan superlative. Nah, a superlative is used to show the difference that exists in the group. Nah, ini basic rules-nya. In superlative, we add est to the end of adjective with 1 syllable. Jadi yang satu suku kata, kita menambahkan est di akhir adjektifnya. Slow plus est menjadi the slowest. Big plus est, the biggest. Remember, in superlative kita menggunakan than lagi. Karena ini tidak membandingkan 2 kan, ini membandingkan dari keseluruhan. Nah, the slowest, the biggest. Bedanya di superlatif kita menggunakan the, artikel the di depan atau sebelum superlatifnya. The slowest, the biggest. Nah, untuk yang lebih dari satu suku kata, yang terdiri dari 2 atau lebih suku kata,
kita menambahkan most, the most. Misalnya nih, difficult. Difficult berarti superlatifnya the most difficult. Nah, expensive, ini 2 suku kata kan, expensive, 3 suku kata. Expensive, the most expensive. Nah, di superlatif juga berlaku irregular form, seperti yang komparatif tadi, good, better. Nah, superlatifnya the best. Good jadi the best, bad jadi the worst. Nah, here is an example. Tom is stronger than Peter. Tom lebih kuat dari Peter. But Bob is the strongest. Ya kan? Kita bisa membandingkan yang dua ini. Nah, terus yang paling kuatnya itu ini, Bob. Nah, next, the pig is bigger than the mouse. Ya kan? The pig is bigger than the mouse. But the horse is the biggest of them. Tapi yang paling besar, the horse. We can also say small. The mouse is the smallest, ya kan? Yang paling kecil. Nah, tapi kita menggunakan big di sini. So, the horse is the biggest of them. Another example. Nah, lihat harganya di sini. Ini $10.000, ini $25.000, ini $50.000. Nah, mobil yang mana yang paling mahal? Yang $50.000 ya kan? B. So, C is more expensive than A. Nah, C is more expensive than A. But B is the most expensive. Nah, the most expensive. Ini superlatif yang 2 atau 3 suku kata atau lebih. Kita menggunakan the most. Kalau komparatifnya menggunakan more. Okay. Another example for comparative, heavy. We use the word heavy. Ya, as you remember, as I told you, kalau yang berakhir di huruf Y, kita ganti jadi ER. So, the elephant is heavier than the giraffe. Nah, comparative, old. My grandpa is older than my grandma. Ini kan grandpa 68 tahun and grandma 63 tahun. Yuk. My grandpa is older than my grandma. Older. The Mississippi is the longest river in the USA. Nah, long. Jadi Mississippi itu sungai paling panjang di Amerika. Mount Everest is the highest mountain in the world. Jadi dari seluruh pegunungan yang ada di dunia, Mount Everest is the highest. Mount Everest adalah gunung yang paling tinggi, puncak gunung paling tinggi di dunia. So we can say Mount Everest is the highest mountain in the world. So thank you for your attention. I hope this lesson is useful for you. If you still don't understand, you can replay from the start, from the beginning and thank you and have a nice day. Goodbye.